prutas dito guys, oh. Ano sa prutas dito? Milon. Qmart, sa Qmart. Qmart area. Milon. Saging, di pa nababa. Ayan pa yung mga iba. Nahagis lang na dito. Sagis, doon. Pado. Wow, nahagis lang daw. Wow, nagpapataw. Basketball player yata to. Sukat na, may sukat na. Ayan guys, oh. Reject na yan. Tatapon na nila yung milon. Dami oh, sayang. Ayan. Yan, ito yung binigay guys. So, binigay sa kilala namin.